ni o bota je baɗi gambiyan kolu ñinte politikote mbina ɗum na gambia la sutu wesono la kana baɗi gambiyan kol ni amo tubabol ko sutu wesono gambia be tembo men won sutu wesono baɗi gambiyan kolu baɗi gambiyan kolu baɗi gambiyan kolu gambia be tembo men ntengalon gambia be tembo men to bi Kingsport ya long gambia be tembo men to bi dembo jadama gambia aya long gambia be tembo men to bi 3 years jotna kiamano njay aya long gambia be tembo men to bi ni gambia be ya long wo nyama munante yi adam baro la 3 years o batula yaje alal da malo man sote wa atde ka fiŋolu keno ye tembe ibuka wali baɗin gambiyan kolo gambia be tembo men to duniya le bang gambia to bare duniya me bon gambia to duniya ye bang ni mansa kunda men bije duniya ye bang wole to ali usen dabo je spain kono han ka babe je lungolung akata city dole to city musate wolete bare ni sato men lanna tambe warata capitalola waran town ola e ko commande city la comme gambian tol be sato men commande la city la bi wolo mu sere kunda mu sate kilnet latel kunda man pato ko mu sate kilnet bundu mu sate wolte murtani fango disappear la sai murtani anin talindin ko jan jibo taw ni ñu be mu sate wollete latel kunda man pato ko to a be mu sate wollete london ko la ñol mu sate wollete bari ñul lel be nun round sere kunda la sai be surta ñoo da nane tije tubabol ka fo sifale cité comme tolla america jang new york mo banko let bari new york city soto munana kata new york city downtown wala mu new york city la sate folot manhattan nata kan Queens, Brooklyn, Bronx, Westchester. Ñu ben naputa kan andula kote wala na kata New York City. Han kabi modole sanji mo soto New York City ko ne kamera ko New York City da mala New York. Ni fundi la city kon drong ite New York. Comme ni ko sere kunda ko Gambia City. Bawo sa ita fo no sere kunda bawo sa tol bele sota nyoka sa te jurmo lel sota nyoka ol josu wa ma fan son sa te wol biya fira ni sere kunda kani fin sota nyoka kani fin ma fan son sa te wol enim bakaw be sota nyokande ibe ñun bla ko commandano nyaadile Gambia City so city men be Spain kono Cheikh Ousainou Darboe ni city be lafita la je endung bi natata city men to woka security men dron ki ka protection on security diala na bota wata bita city men to wofanan taka siya wotele bu nyaabe warakan medalol be di kan Spain kono nka watu nun jamanda nga muna je Spain bita muna je la Italy bita muna je la Finland o Manchester in UK o Paris en France bita muna jela je allahumma amin be wara ñote fo la bang so gambian ko lal sala kurto singol na la dandi ka bulol tortor ngamera october tilimo waran tilimo nen kilim waran fola waran saba ma fangol len sekhobe murla nan gambia anala solinya wulen
anala sol nyaawulan ngata dam mala je badi bon ko no men nyaawulet barke kende yala nyaawulendi de wala mo ibrahima di bate anim fango bama yakumba jeyte bay fal keba bama lam yakumba jeyte ti gambian kolo ni me mu bay falote e se yakumba jeyte mutako ki moy yaay bay fal ndigal so bar gambian kolo mbe nimisa bundaji marlel kon ni mansa kunday nimisande munela mbele ya kala mutanu nyola ko bring Sheikh Ousainou Darboe be mansa kunda kono foreign minister yala a Sheikh Alhaji Ahmad Sane be finance minister yala ay bankola national development plan o draw blueprint ayadada ay cabinet sinda kunto i beka betata excellent ya sikay ya dun Sheikh Ousainou Darboe men bulu même foreign minister men ben dunia tema ay ñu wala ala sila do sota ngamira ay kariso ba sota silo kanne banko to banko abe fonyo kon do banko to banko ha mo me ya lon ko sibiton dimanche wa futa nyawnya anama maringol le nyanta kala nyokan karisa ba mala musul ya saka ma maringol ayo waf yo plano jube a beteata nyinyata yate nyada jube ya diam ya jube ya la kala mutaro jube ya lon ko nyim plano mu to nyalti inin duniya belta Belgium duniya koy ko banku yelahi do ta koy ko lanyim plano men national development plano men aliada banku kon tebe nyine kelaje banku kon tebe nyine kelaje fata ta kanyan billion killing ani million keme worawula billion killing ani million keme worawula atata ben wolefe bar sign wala mol commence ta sain kaneto lu jube e tolbe la solo kono nyaade fo mo ke balel muti men ya lonko i kangole be la solo kono o tamandir kangole be la solo kono o ke ballo mo men ya lonko ye fan horo mala o ke ballo me ya lonko ye kafan kafun no nyoma le bang wole ko du folo men dila million tankonon tonin konon to ya be dum pew wol nata ja yaaje ko yara fa ñun yemen sa fa kayto bara ani daji ko menta man clear so wolat na wole ko do muta ya tadi la ko tek fone man sa kunda kendo nata banni wonte ko do tina ita lo jana ko lu nyanta ko do men dila kemelo mu bar tanse o be kata e ko mokle kunna wonyo wuliya na man soto kabirin duniya e kabir ala e wuliya da ay wuliya fo la da e wuliya fo kuma fo wuliya fo kabirin wuliya fo la folo fo wuliya fo la laban nana man nyo wonyo wuliya fo ka foko European Union yen tol jikindi billion killing million keme woro wulo menna wo be la tanse o be tata e ko mokle kunna wonyo fani yata kelen mala bodo men kono bara baye bisolo wulo kuburun le mati aka bo bilminte ngaji wala aya samba so kono mol se kamula nyo kan ko ye fusi watra tle budun kulo so mana alande mol kono tata ajola kuburun la mamarite ñi man sakunda ye million tan kononto European jikindi o ko do men o men folo data ya soko ikay ko ibe ñina kala amar sane ko man betia ñanta kala tina ñanta ke ikay ko ñunu mu yude bin ko le ete sonela le jesi e betia ni ma ñunu bodde jeti le jesi sulade farakat atman le jesi fon lo wo farakata kilita yo bonde je woli o million tan kononto be man da ko ta te fon mal wutar da men naka be mirala wala biya nyaabe marabe kurto fayra na file ñu mu financial manipulator where is the 99 million where is it Mr. President un tang million tang kononto le Mr. President fo ma fay ko ñu mu naful karaban lallete ya lo nek naful karaban ñamen wala ñi xamele bu ka fu ñu lay wala ñi xami hey wow yela keme kayto ka ñu karadola kayti tren seylo bari te ka mera kayti tren nandete
yela keme kayto ke nyin karado le ko yela dala so ke jamba fo yela dala so ke yo tilan wulinde ye tilan wulinde do yela ila keme kayto be dama fa yo to wulinde ko yela dala so fe la kera keme kayto ye ñu wala ta la mini on kame ka ko ya yela mandi e wo ke mo men be bulu wala mo la million ye wala kela nga foile ba ko le imal tale ka fo do imal tale ka fo bari jom mi tale e jomoli tale ya be putu pate ko tale gambian ko ñine keta duniya en jikindi o kodi ba men na fontata ben no airport woli million tan ko non to ko non to furo men samana e kay ko Usain Dabo nin Amadou Sane ñol bay ñul man la fi ite e tarika kendo soto imagine ni men mo fay ka balang Amadou Sane mu duniya la werole amanke Gambia de mate ase duniya be la man sakunda la na pulo tamandino le Amadou Sane kling duniya be la loya ni abe jurumu nyokan ibe tarla Usain Dabo e dumala wala na ko ngoy tembe at tarla kliya dumala ya adama fondi ñine la ya fondi ñine la ko do fila banta million tan ko to banta Europe ko ñunu kam même fo ani mu menti ti manke kilinte so to le Dabo la ko to le te fendi le la kotake o ay si fele la ñaton ko bebe resign kan yani kabi man kuma koy ko no fono je namo men ka kanan Gambia kono kenyo men ka sing Boubacar Jawara ba ya jame ko kenyo men sinu aka ki China han ka babe sing kan Boubacar Jawara nin Adama Barrow nin China sol tama kodo ntol man fen so je usanya man fen so je China sol bi ne kan bank ba kono nyewo nyebi je ka bele muta han nyankaro e ka fanyo ko ñun mu cial ñun ye cial de mo lansino jo James Gomez nin Adam Barrow yenna ba kono fanam betinya ya beletinya saji malayandi nya men ya Usain Dabo ya programme dano Mauritanie pour kana abetinya ta fengo feng ni ya manan kun folo samana pour nga commencer do ya be ke ka koto tandi ya kuno ñine be ñine tembo woto Gambian ko lu wajibo lon dino lon sunno lomu pour ka Adama Barrow nga faya dang sanji sabola bare mina sanji sabo ñe lugo fola len ne lunji malam Adama Barrow la sanji sabo timmata yalo angale kan fonya anin to la kan fonya kam manele ka filindiro kala wato dolo anun tolu ya mede ñin kan na ya kanu moy kemo kono tan kono to e wala moy waran tan kono to warawlay wala moy sabado naka angale kawam fo so Gambian ko be ñin temboto ñi mansa kunda duniya fang mal la fiyete la banko la kay imagine sa e bu kata tuba bu de kata arabo le e ko bita spend ali ngel spentage be ali Usain Dabo la spentage le ali ngey tol fan na spentage be ali ngel spentage be mina ñaato ni o bota ye baden Gambian kolu ñinte politikote mina dun na Gambia la sutu wesono la kana baden Gambian kol ni amo tubabol ko sutu wesono Gambia be tembo mento won sutu wesono baden Gambian kolu baden Gambian kolu baden Gambian kolu Gambia be tembo mento ntengalon Gambia be tembo mento bi Kingsford ya long Gambia be tembo mento bi dembo jadama Gambia ayalong Gambia be tembo mento bi 3 years jotna kiamano njay ayalong Gambia be tembo mento bi ni Gambia be ya long wo nyama munante Adam Barrow la 3 years o batula yaje alal da malum man sote wa atide ka fiŋolu keno ye tembe ibuka wali badin Gambian kolo Gambia be tembo mento duniya le bang Gambia to bare duniya me bon Gambia to duniya ye bang ni mansa kunda men bije duniya ye bang woleto ali Usain Dabo je spend kono han ka babe je
lungolung akata city doleto city mu sate walete bari ni sate o men lanna tambe warata capitalola waran townola e ko commande city la comme gambian tol be sate o men commande la city la bi wala mu sere kundade sere kunda mu sate kilnet latir kunda man pato ko mu sate kilnet bundu mu sate wolte murtani fango disappear la sai murtani anin talindin ko jan jibo town ñun be mu sate wollete latir kunda man pato ko a be mu sate wollete london ko la ñol mu sate wollete bari ñun lel be nun round den sere kunda la sai be surta ñoda nane tije tubabol ka fo sifale cité tubabol ka fo sifale cité comme en tolla america jang new york mo banko let bari new york city soto muna na kata new york city downtown wala mu new york city la sate folot manhattan nata kan Queens, Brooklyn, Bronx, Westchester. Yunu be naputa kan andula kote wala na kata New York City. Hani kabi modole sanji mo soto New York City kono kamera ko New York City da mala mo New York. Ni fundita city kono drong ite New York. Comme ni ko sere kunda ko Gambia City. Bao sa ita fono sere kunda bao sa tol bele sota nyoka sa te jurumo lel sota nyoka ol josu wa ma fan son sa te wol bi a fera ni sere kunda kani fin sota nyoka kani fin ma fan son sa te wol e nim bakaw be sota nyokande ibe ñun bla ko commandano nyaadile Gambia City so city le men be Spain kono Cheikhna Cheikh Ousainou Darboe ni city be lafita la je endung bi natata city men to woka security men dron ki ka protection on security diala na bota wata bita city men to wofanan taka siya wotele bu nyaabe warakan medalol be di kan Spain kono nkawatu nun jamanda nga muna je Spain bita muna je la Italy bita muna je la Finland o Manchester in UK o Paris en France bita muna jela je allahumma amin be wara ñote fo la bang so gambian ko lal salla kurto simol na la dandi ka bulol tortor ngamera october tilimo waran tilimo nen kilim waran fola waran saba ma fangol leng seko be murla nan gambia anala solinya wulen ngata dam mala je badi bungol ko no men nyaawulet barke kende yala nyaawulende de wala mo Ibrahima di bade anem fango bama yakumba jeyte bay fal keba bama lam yakumba jeyte ti gambian kolo ni mem bay falote e se yakumba jeyte mutako ki moy yaay bay fal ndigal so bar gambian kolo mbe nimi sabundaji mallel kon ni mansa kunday nimi sande munela mbele ya kala mutanu nyola ko bring Cheikh Ousainou Darboe be mansa kunda kono foreign minister yala a Cheikh Alhaji Ahmad Sane be finance minister yala ay bankola national development plan o draw blueprint ayadada ay cabinet sinda kunto I beka betata excellent ya sikay ya dun Cheikh Ousainou Darboe men bulu même foreign minister men ben dunia tema ay nyuwala ala sila do sota ngamira ay kariso ba sota silo kanne banko to banko abe fonyo kon do banko to banko ha mo me ya lon ko sibiton dimaso afuta nyawnya anama maringon lenyanta kala nyokan kariso ba mala musul je sakama maringon ayo waf
yo plano jube a beteyata ñiñata yaate ñaada jube ya diamu ya jube ya la kala mutaro jube ya lon ko ñim plano mu toñalde inin duniya belta belgium duniya koy ko banku yellahi do ta koy ko alla ñim plano men national development plano men ali ada banku kon tebe ñine kala je banku kon tebe ñine kala je fa tata kanyan billion killing ani million keme worawula $1 billion killing ani million keme worawula atata ben wolefe bar sign walla mol commence ta sign kaneto lu jube etul be la solo kono nyaade fo mu ke balel muti men ya lonko i kangole be la solo kono o tamandir kangole be la solo kono o ke ballo mu men ya lonko ye fan horo mala o ke ballo me ya lonko ye kafan kafun no nyomale bang wole kodi folo men dila million tan kononto ya be dum pew wol nata ja yaaje ko yara fa ñun yemen sa fa kayto bara ani daji ko men ta man kliya so wala na wole kodo muta ya ta di la kotek fone man sa kunda kendo nata banni wonte kodo tina ita lo jane ko lu nyanta kodo men dila kemelo mu bar tanse o be kata e ko mokle kunna wonyo wuliya na man soto kabirin duniya e bir kabir ala e wuliya da ay wuliya fola da e wuliya fo kuma fo wuliya fo kabir wuliya fola folo fo wuliya fola laban nana man yo wonyo wuliya fo ka foko European Union yen tol jikindi billion killing million keme worawulo menna wo be la tanse o be tata e ko mokle kunna wonyo fani yata kelen mala bodo men kono bara baye bisole wulu kuburun le mati aka buwo birminte ngaju wala aya samba so kono mol se kamula nyo kan ko yefu watra tle budun kulo so mana alande mol kono tata ajola kuburun la mamarite ñimman sakunda ye million tan kononto European jikindi ko do men na o men folo data ya soko ikay ko ibe ñina kala amar san ko man betia ñanta kala tina ñanta ke ikay ko ñunu mu yude bin ko le ete sonela le jesi e betia ni ma ñunu bodo jete le jesi sulade farakat atman le jesi fon lo wo farakata kilita wala bondo je wala o million tan kononto be ye man da ko ta te fon mal wutar da men naka be mirala wala biya nyaabe marabe kurto fayla na file ñu mu financial manipulator tollete where is the 99 million where is it Mr. President un tan million tan kononto le Mr. President fo ma fay ko ñu mu naful karaban lallete ya lo nek naful karaban ñamen wala ñi xamle bu ka fu ñu lay wala ñi xami hey wow yela keme kayto ke ñu karadola kayti tren selo bari te kamera kayti tren nanete yela keme kayto ke nyin karado le ko yela dala so ke jamba fo yela dala so ke yo tilantila wol wulinde ye tilantila wol wulinde do yela ela keme kayto be dama fa yo to wulinde ko yela dala so fe la kala keme kayto ye ñu wala eta la mini on kame ka ko ya yela mandi e wo kemo men be bulu wala mo la million ye wala kela nga foile ba ko le imal tale ka fo bari jommi tale e jomoli tale ya be putu pate ko tale gambian ko ñu neketa duniya en jikindi o kodi ba men na fontata ben no airport woli million tan kononto folo men samana e kay ko Usain Dabo ni Amadou Sane ñol bay ñul man la fi ite e tarika kendo soto imagine ni men fo ka balang Amadou Sane mu duniya la werolete amanke Gambia de mate asa duniya be la man sakunda la na pulo tamandino le Amadou Sane kling duniya be la loya ni abe jurumu nyokan ibe tarla Usain Dabo dumala wala na ko tembe at tarla kliya dumala ya adama fondi nyine la ko do fila banta million tan kononto banta Europe ko ñunu kam même fo ani mu menti ti manke kilinte so to le Dabo la kuto le te fendi le la kotake o ay si fele la nyaton kol bebe resign kan yani kabi man kuma koy kono fono je namo men ka kanan Gambia kono kenyo men ka sing Boubacar Jawara ba ya jame ko kenyo men sinu aka ki China han ka babe sing kan Boubacar Jawara ni Adama Barrow ni China sol tama kodo ntol mam fen so je usanya mam fen so je
kayni solbine kana banku ba kono nyewo nyebe je ka bele muta hani nyankaro e ka fanyo ko ñun muccal ñun ye calde mo lansino jo James Gomez nin Adam Barrow yenna ba kono fanan be tinya ya bele tinya saji malayandi nya men ya usenda ba ya programme dara no murtani pour kana a be tinyata fengo feng ni ya manan kun folo sama nan pour nga commencer dro ya be ke ka koto tandi ya kuno ñine temboto be ñine temboto woto gambiyankolu wajibolon dinolon sunnolon mo pour ka adama baro nga faya dan sanji sabola bare mina sanji sabo ñe lugo fola len ne lunji malam adama baro la sanji sabo timmata yalo angale kan fonya anin to lakawun fonya kam manela ka filindiro kala wato dolo anun tolu ya mede ñin kan na ya kawun moy kemo kono tankolon to konon to e wala moy waran tankolon to warwulay wala moy sabado naka angale kawun fo so gambiyankol be ñin temboto ñin mansa kunda duniya fang ma lafiyete la bankolo ka image sa e bugata tuba de kata arabo le e ko bita spend ali ngel spentage be ali usen dabula spentage le de ali ngey tol fanna spentage be ali ngel spentage be mina ñaato yo a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum badin forum molu mane jonkende fala UDP political bureau forum November karotel tanne sey talato 2019 albadima bakar kabo nyoto ngal be konton altol nal konton la gambian kolu men be gambia kono al men be gambia bandala be falo lu ngal konton badin gambian kolu kacale be sotola bi me yalan ko kacale mu ko ca toñati inda be kala kullati men yalan ko ni nga mira ni hakkilo la nga alamuta man saba kilimote man fengo jube betine bala sotla kono gambia kono bar jannim bina o kacalto ku fula dunta nyoto iso bondi mole nyoto ku fulo men dunta nyoto mbede na audio kinera ba ko sunta jam fandila folo men dunta nyoto wole mu kewo men ngaje video to akadiam fulakan to ko mayle ya ki pour momo ni bate may koma ye kayto yen sign yo ye fere to diamole kawoto bara manke may fatiti GMC fanan executive hol ma understand ML Fatima understand inte fanan bri ML Fatima wala audio soto nga muta ko they are refined to my fati bar commente bakar nga ala tentu bake bay falo siat ala ma ala la fa ke barakandi dron yo fulake o membe diam kan tenga fulaka mo moyle ko nga surwa kan mo nyame nga surwa kan mo moyle ko nga mandika kan mo nyame bambaran kango ani jola kan wolel kanyantanye nolu fana moyle kan na hajo fono jere bar ma wolu moy ko nga fulaka mo moy nyame ma wolu moy ko nga surwa kan mo nyame because fulaka on surwa kan nolu moyle ko mi nga mandika kan mo nyame hanni ma fono ko itol ka fo nyame bar fen bote da ko nan ka belelo ba o kenno membe diam kan no alkalo ya kay ko may lenki may ni ko may mo jama ba mutala may fatilati
akayem ibe mento wala mo nyenti ko kaytol lel dinna pour allié tampo altol alkalolo ani mo fula ibe mbelalete kan muso committee finance traje yalo be alkalo la muso la nyine kan ani alkalo do ma wara dinke ke ba wara kanun to sate ko men se so ngama ku kunta wala so wala na emel fati funtita kay tandi ke la patio jam fandi wo kola wala tina GMC executive for men fana bebe America jam sa control la New York jam ma fala wol fana funtita ye fan jam fandi ko nyinna bari nata kalamuta ka nyinkewo ka may mem fo it's not my fati it's my balde nkoto ma sefo la min balde di muso membe futuring permanent secretary membe no oje koto agriculture Asan Jallo la muso may balde ken ne ka wala tofa ko maya ma konton le laje so way GMC executive for confuse fo diamuta wala fana yende fana bula diamo la non pour ka silo nyi yitandira because GMC la executive for kono karanke wala shiata jere yo karanke wo be dawo dadak ntol labunya kundala mu jeti fenta tinyala no so ñine filo keta so GMC executives Emel Fati ñin kewo kafu may menna abe may baldera Asan Jallo permanent secretary former permanent secretary of agriculture under age OJ Jallo abe wala musomu wote ñi may balde sankule kunda sefo nkoto ma lamel bande dingolo mati aka fontele onkul harama ni mbunya ben na temale endo atelemu barola for national mobilized bank bar ngamera wolom national mobilizer waram fendo bar na something national so ñine keta je honorable May Fati nte nila executive ol be na kalamuta ko hana kabe ila sirifu yabe bulle so mistake ole keta ba biri ko may dron ila executive ol yetele mira biri ila executive ol diamuta nte fana ngamuta ko yetele bari tent bakar ko May Fati nte may baldelam a senata tenne ni o bota je mbitamba men ketan jay manete aja mama sonko dinkewo albeya lonko momo fundita e usenda bu attaque nya jawola o kuma mane jamala bakar ka fen fola kotol ba nali aje njay mane tata ay kuma jama fo bakar alnane amule bakar njay mane jabe bir njay mane katata baro yot ya nyori bara te ala misono lonne ikaka ha bari ibitan ibuko ma anata koy ko yalo man ka foko ten mbitandingo wo muntal ko Russia ne America nuclear weapon o sembe mala be mbebulu so ate isi da pour ntol nga nyoma ala smartness lo mu woti anin tele yamar lolo mu woti pray wo fo because iba normally pray kuma fo men sati ntesa jabe jimal nane ya moy birin jay ka so unta baro yor bakar nane ya jabe inda fen fon ka be moy anda dol fon tele ko wol dial ngaki fenne no maje amanke kon tata ngaki le pray mo dol bondi jaay so manande nte ngaki fennel no maje wo fengol sototale e bembulle wol te funtindila foni atrako
2021 campaign o sita so njay yala do ko kele ay fendo la do ko kan tema asasi menna ba nga ki menna wala mo nyim fem fulote prata wo nyini nyi state house ay wo samba nyinan ay wo so ta ay wo samba nyinan bar han kabi ani mo fula fanan natal kana UDP kono man sa sumare ani mod sabale wol mo UDP diwon let bi endu momo e ma ibe bakar le makande ye man sa sumare ma bitilo wara ye mod sabale ma bitilo ye bakar male de aha ngono ngana ko ye bakar long so njaay la missiono complete le atata menna ayo katale nga ki kato la tata e kato ke bara man dan kato da mala nata kutu katale la kan njaay bravo mbital bravo ngamara le musu fula nyawdi la na ke mane musu fula te mbulo kono albe musu fula nyawdi na ay ke mane hey ni be muso ni na ta mane kun dan ko le ay muso dira hana dan ta njaay mane dan mala njaay mane kun dam ke kende kun dalde mo so be kun dalam njaay ya di muso tola fatu dabol la njaay lay muso men fa babula ka fulle fatu dabol ñu josi ay wala kanu katambala musote wala na ya di tola fatu dabol amma muso min be jang so badi ngamben ko lu ñina keta ale GMC la karo moyle GMC executive ñim fulo ka may men fo may baldelom amanke may fati ntinal tol be la may fati ntinal tol be la sirfu manso ntinal tol be la dindi manso bar ML fati pisalta karanke jama pisalta karanke wala ali fonyo pisalo la ala baraka bake alma barako tula GMC alma barako tula UDP kono alma barako tula Gambia ala kana jahala doya ala kana sirfula doya ala kana rewdatul majlisi ya doya allahumma amin sinsina don kacha kono nyato ala baraka Gambia ko yo a baraka bake Italy nomba ngamera Usman nom OUS ngamera Usman nom bay faldino a baraka bake thank you very much ngalo ne la incorporaño benta men da fe men da tro bukati anyimo muru no ila incorporaño benta o fe be falde non digal mare na nge kondo yo badi gambian kolo nin adam baro be nyina temboto ñu ne ko do beretinya ya beretinya a beretinya te bulu adam baro mantara ñin sanjilulo no ma because man sayal diata en Cheikh Ousseynou Dabo Cheikh Alhaji Ahmad Sané ñina mum mollelti men yalla ko londiti sifal mente dindi manso me ñunu sotele man sakunda kono andu be bulba karola ni fota wolle la dunya kasarte bulle ñun mu londiti ballati bari Adama Baro jamfa yelo le babalo kono abuka fan control no namam jamfa ke non Adama Baro mul kay buña soto Adama Baro le mum moti mo ya lonko amam buña soto mo beti Adama Baro man buña soto moye mo man keba ya Adama Baro ñakato mo man lallume ya Adama Baro ñakato mo man lallume ya Adama Baro ñakato Adama Baro bil lata menna wala mu ye korda lo akoy lefte la ñu korda luwas la jelle la sango ye lefte jelle la je ina ya fo fale d'accord akoy ko okay meñi ne kele la account to sango san ate la bu mu luwas molia Adama Baro benum place ñi non la wala yati naka kuma di malfo bi Adama Baro bi alfaji mal be Gambia kono Adama Baro ke la moy menna ya marona mo kila abe akela moy woda malla ya marona de ala yetele ke jeytele nyanta tula je fo faw akela moy wala ni mo faye
a dati la kuto hanin Bubakar a sayna Bubakar la fundita ganna aya fa a data la kuto ta on kata jube la fan kata kaya dingo bo sadati misilme ya kono mo buke dingo bo sadati because misilme ya nata ka dim faale bo woto mo janne misilme ya bina maka kono ni dim muso soto na sanji tannim fula soto ka kandi kende badel misilme ya nata ko bad wo sifaale bo ya mere ni te mo misilmote ite be sadaji mala bola membe kele dingote ya tala ko manka jalam batulade ala nga jube ñoo fer kranal al bayto wulinde al bayto wulinde ba atolle da fe ñima sallallahu alaihi wa sallam atolle al hadithul karam sayyidina walina waliya akrina muhammadi sallallahu misilime jimale bi tiloto misilime yakano yedi mo bo sadati misilime ya sadaji male dingo ñinin ka bi hadama den jimale ya dingo bo sadati fafan lota ko ngan dingo bo sadati ali o continue misilmoti no nyaadile atol karnal so bondu ñoto ñinte moti but at least a nga yusnole nga periodo wuto alan singo kana o peru way mbatande je back o dimo fila jita nan faabe bala fata labangol to sambabe jala sambabe jala balata peru nyanta kala na kalala kuna jawo be batale bala wala mo adam barode nga yaya wutu menna wono adam barode gambian ko lumbe ko makina fulade ni men ka faale politicien ol bebe tenne ni katete abe ol be munafiqol lete wol bebe nafika burundi wonna o mo million men be fata je president men sita je anim bi tema wo banko le be gambia nyaato sinya tang anim fula bari banko man sakunda ke fonyo banko dingul nakarila banko man sakunda ke fonyo ye banko dingul lahi de men na katinya banko man sakunda ye fonyo ka banko plaso muta ko e fanyo le tamu wobe kasum menna banko dingul ye nete nyola ye fonyo nyin nako ha ante be jere ba on te kanyine soto o hanente manda bula je ni banko dingul nakita nyola ko mansa nyole ko nale nyine fo ni ma ke mbebon la jele nga lo tere olan ko yebo je wara yen kanul kondo nin kumasta wala nga o bambande man sata nyaadu na gambian ko la kotake gambia kanamo men jo ntol manya na julo don tra men sen dew na kodo men ka do ku gambia kono ntol man na julo don tra fo men sen dew private sector bije function company bije ibe kodo doku kan gambia kono mune mu la contribution ot amanya na kala taxo damati nke charge menna inyanta dennale ye banko la problème do fanan doku banko ke demando man joala wala nyanta kake kiusel nyolu gamsel nyolu afisel nyolu communion nyolu abe sifalo banjul bururis nyolu nawe fenkote wol même natara ko fansu mollel tamota manke man sakundala bundalde isele namol jo nyaawo nyang ko di jamaare soto banko kan woto banko be sulala kudo la brikama ka brikama la marché o dada ka ke du man santo to waran triple deck sanitation facility ni equality ka QCell gamcell afisel communion ka foye woke nin West Coast Region na area council o yafo mbe jola jellela nka doman jo wo nyanta kelale because wode tubabu du lo
tubaab du man sa kundal man tubaab du ketende compagnie balu fanay ka folle ko al contribuer ale na yen la do ko musikalal jow demanding inse demanding bondale tax o fanando banko ka develop telle bari tenna banko la yiri wando futandila non lafita la damen foni nga baluwo le sinde andum baluwo sindo te kala nyente kamano oda China waran kam menten oda Italy menten banko kende mabe Gambia le katambi Italy lati mani banko kende mabe Gambia le katambi China lati yo woto jannim bita China ka fay lamp polol sambanyinan ngata China nga foy mani senerawol sambanyinan ngana molu kije ye karandi wo masiwol dada nyalla niti nyata ye karandi wo senol kenya la ni fenkat jannim be a fole ye makoy kudoto ka bumba kata wolo Gambia ko ne ka international conference room konko be faale bitano conference blano nyadile ni ko China o international conference room o nyin cancel yen rice filo financing yen rice filo project ni yen modol samba kata karang akado ko ndi nyaadi le masigol men fanam binaje ni tinyate ka maintenance nyaadi le yolita wol karanje ye ma koy wolto ni wo kata ninga balwo sinde Gambia fang ba fandi balov la le Gambia fang ba fam modi national ningal na domorolu sindi Gambia kol fang be Gambia modi national le woto mbita balwo le no manga o sindi mbita balwo le no manga o sindi de ntebe damen jang lungo dolo nembita do ko la ningo mata tabino la wala kino la bije andu na do ko la tawato man la fi kino la be isan sero kola ye sandwich o dadanye dala si fula nsa fono wala nyama biko dola fula jang ni ko ba fal na gambe o ko di jamal bari jang dola fulo bolo ko ni be gambe dala si fulo mument abe wala nyama because domoro le siat waran sen nya kas wol be la fan chipso dol be sto ton sol salnole nga drink so sang aten kos la dola fula la waran ati tambira dola fula ngata isita e dola mo an sang chipso la wala mo dal sumo anti ya sang chipso ya jiru mi la bunko hanni la dindol fote ko ma do morti je ni o chipso mbusu kile nyimidro e min fe wala kandre konko botelal domorole be sila banko mol se fangola banko modernize so woto mbita senol la bare man sakunda jambandi wafula man sakunda trakete sunya la wolu buka seno balundi no endu wole man sakunda be mbulu ten man sakunda men senye sene bundalu samanan ka baluo si ndi Gambia kana Gambia be modernize la ma kalamuta wole mu UDP man sakundate woto Gambian kolumbe men kala 2021 nin tata national election ola wolo mu Gambian kolu ali ngam fambondi juluto ali ngam fambondi nyamatulu bulu ali ngam fambondi sungulu bulu ngam fandi UDP la banko e saya noto sa dawda e dame mira non ko Singapore a drive fo bijele même Cheikh na Cheikh Hussein Dabote membe nyim banko drive la ka futandi sa dawda jawara la Singapore to. He is the good driver. He is the good driver. Nyinka jia chenye le wata masin lo kulo choka aka jia boxo le te. And I be wole to because ala boso sisi bale ka ba juo kon. Bravo. So bale on kajate jam fala nsabula nying audio men kanaten mina men. Ba ho imulu lon kulete. Banko sambo. Lungo lon kulamu. Ite tilo danta damen. Ya bula dolu bulu sara filata ta Gambia tumbulo alama la kredi ala alama la kredi ala komola alama da kredi ala la wulula la alama da kredi ala a wulunyol bela ana kanun tewolo allahumma amin ndol fanam bitana mbatula dolel bulu war kacabe close la men na Gambian kolo
ka adama baro bondala sanji sabo be nga sonyoma kabir nga Allah lume kunda fa talibe kunda fa alkal kunda almame kunda suti kunda kabila kunda grand place dalilo la nyantal bulalala bara aliyo dalilol jamal lel soto aliyo dalilol jamal lel soto de gambiankolo mbal hakkilo lo budan dala don bara aliya be kalam tala non bara suman do ni ko lu meta ko kutol be funtila aka do nginande kudol lal bare dalil jurumol men bala bulu pour ka adam baro sayen dan sanji sabolete man hanin ne te rambi janna wo dalil follow mo menti ka faale ko mani boto bina keme horawla adan man kuma faale je ko tak ka shara cabinet ko nan journalist kila ka marso la do man boto bi je e keme kononto hana ma wuli kuli ngosi bari yara mol ben ka ko fe mambo mano dato woli la la mission le soto pour commencer kunda kajafe ay wala folien bari mbe ngajele yaabe bola gambia wato mena mano be damento bi ni amurundi woto mbebe ndon ba fala he adam pareta do ko wala yaabe bola gambia lungu mena mano be damento bi tilo la ni mano damurundi woto mba fala adam pareta do ko wala man keme woro wolo fo koteke ala man kuma faale je dalle killing ka fa nga dan sangi sabola faraba incident parale mol bun kido la je kon kam mo bun kido membo pour Gambia la sécurité lié fonye ka civiliano fa kido la e fonye ka civiliano bute ke fa ye fonye ka civiliano musol boyen kay ke laño ya ye fonye ka Gambia la nafol tiol nyapin kay ke nafol tinge bulo ye fonye e ka Gambia la dinkra tiol la dinkra la busi bulo ya jamme kele ñun la ñun lel be ke kan kote ke ya adama baro tilora ñun lel be ke kan adama baro tilora ñim fana mu dalilol to pour aller fo adam baro kon danta saji sabol amanda wala bubakar jawara e kele ke kidol samana na banko kan police wala nyaado mol ya police kantar la dindi wol membe poroto ya muta ya fundindi de Gambia be banta inata kurubu itate nata nyaton ko men marta Gambia be la polisol ako il tolle lansino de Abubakar Jawara la pour ay de maran kidolo oda kasama na Gambia kono ni Abubakar Jawara be de maran kidolo oda la kasama na Gambia kono aba kala muneti ngamera wala munyinti ka wafu Gambia de malali ya bar Gambia ni dunia ya sain ne ko da fengolo membe wulo kono ila kundal Gambia ni woli ya sain ne kon te wula kono da fengolo fala kotak woto wala mu demo bota Gambia Jawara tilo rabir Jawara ya sain wala mu nyenti ko demo bota Gambia bar Jawara ya itandilel ko sulolu kongol sewolo malolo wala kantala banko molla sene fengol lel tinya woto albe alawla ni wala tinyarol ko be warla mbe faro sambale kane projet murun koma en non dunia sontan wala le imaji wala tina wutumo ni malol be mol batande Jawara ka fil fosol ki ikata malol fa general alawta pour ya kongol bun kidole ila kunkoto general alawta pour ya slow bun kidole ila kunkoto sa dawda nyimbe la tenen bulula because waton tol be santol don ka senol leke ni e malo fil fosol e malo fa ndol ka kontan sa kontrol boysol ntol ka konta ikata e mal subu jama kunto ya leta suto ale afa jeni wato ata kere ntol man ata lo wato na dulin potikil no mu sijulu talante o jiyo dulin potikil sijulu talante o jiyo ya puje atala lo ngakata nyamen ntol ko kono ne wato bari sain han kabi wala be continue nan ma moy ka luwa bota so ni police wala nyaaton ko tolle de maran kidi lansuno da Abubakar Jawara pour ay de maran kidolo samanan bari container nyin kono atin police wala nyaaton ko la kuma kam han kam be wala de ako bari container nyin kono
kidi tan sabani seybije me ya lon ko imao lansino di ala katu wo kidol mu so jarol la jama laban kidi kele ke kidi sembe malelti a teleyaf a audio be mol bulla han kabi ako sojarol la jama laban kele ke kidi sembe mal lemu wote kidi tan saba anin sey membe wo kidol kono mbije poroku paraka ini la Sadio Baro ko ha journalism professional investigation journalism investigation na radio ko Abubakar Jawar ay ñinu makoy ay menu be makoy fine thank you kidol du muna mu kidol dalilote ntol mafu Bubakar Jawara nan mammo makoy ntol mafu ko Bubakar Jawara mu sungolte ntol mafu ko Bubakar Jawara mu general nko Bubakar Jawara e keleke kidol le samana na banko kan ni tela journalism professional investigation o ñina funtinde ko Bubakar Jawara e molu menu makoy wonin kidi samana ngoy ñosoto munella adam ya Sadio Baro keta Gambia jawote wonu pour que Gambia filinde Boubacar Jawara la ko Gambia ko ni mu dalilo to han kabe wo kidol yemanta sa police wol nata muneke itol même fanko kidi tan so ban seyde bi jeme yalla ko ma wala sino diala ka to wo mu so jarol la jama da ban kele ke kidol lete kidol men symbole warat say ko ye kisi timo le londe wo kisi la biri wol parete ko e man kidi jowo ko no men jawara be mu de maran kidolte woto police wol la nyaton ko e faniya fo han kababe police nyaton ka yala ay Gambia ay mbalo hey moka for Gambia I have education. Which kind of education you have? Stealing? Huh? Which kind of education you have? Stealing? Lying? Betraying your country? Kela banko jamfa ite wolen londo soto tufu be tufu yaje Gambian ko lu ñum frando mu dalilo le te pour ka fa Adam Barrow be nas anjus abol amam bande ba Gambian ko keno men bal diwolu idiwo be siri ñati la nga be jare ngak ibe diamula ñabe feterin ka amandi amuno adabe yeleren ama bitino kata ngale kaleta ko keno ka woleke ini diwo e konton fal kono e fa ay jiomin ay sisiran ko na ka ke fonyondi la aniyo bote ite ma kala muta ya muta ko yeddi ko be fonyondo wata be yomal kiyama ko keno ko wala abondul tan nan ne sele jita Gambia kono atata dollar o million tan sabanim feng pour kal dingul fa ke lanjurunde ki lanjurunde ni itata ni ya ama kilinke dronga abanta a duntela le ibuke fonyono ala ni ma soto e musika sabalati ima soto ni yella maccio frasi ko ba la le sika bale bu ka la no bale ka lay nungol to wari da tro inante benni la sika da fe woy e wala jindal la banko kan kantarla bunda worol ben na poro ton kam menu jonna namu kodol kilima lonno ko wodro ko be container ko no je kato SIS Ousmane Sow na lon kullo kantarlalu e ka fonu menu ye NIA SIS mo falal mo domolalu wala nyaton ko Ousmane Sow wala ni business manol be kukelen e ka Adam Barrow kude bala je paratama le munan ne ka kude e ka subo samba na te do aka fajinde bar foka wandi bale faba foka wandi nin sole fa ateman fello wot ñum fana mu dalilo to Gambian ko ka fa Adam Barrow mbe dan na ñen saji sabolto amam bo to kota kay ñin diplomatic passeport men wuyata nante sai ko batam bidi ko ate diplomatic passeport mol men sorno ala mole ate ya sayndi man sakundal yesu ñaaro ke ye muta yesu ñaar fo sayndi nang fo luwa me ñan ne muta la kota ay mbano hey Gambia English educated people. Hey, whoa! Hey! Ate tulaten. Minal normale mbal normale. Ntal tulaje. La ilaha illallah. Ntal tulaje. Ntolo manke damot. Kam play.
manke lodote kan dice tol manke volleyball ti jump and push me on the side and the other side push you back there tol manke wote bar bal put la in position gambian kol bal londi la silo kan dia ko ya kat gambian kol paretal ha duniya e gambia konde ma kana ke bankote wara ngal tol bondi nyin dulato dia ko ya aliye boje kango kan tonya kan tol lalbe tonya kan ka to al manke constitution man sakundate atol mo constitution man sakundate gentleman agreement government na malte and that agreement will be fulfilled by the Gambians at dia kuya atonya ahalahi do be timandila le alla man so baya kano abi timandila Gambian ko ñu be mu dalilol te pour ka fa adam baro be dan nañu sanji sa bol zil immigration ñaton ko même bota je janni touré bina je million kili wul tanane wul tanane nani men yemanta poroto han kabe mo manta bu njawto mammo mo yemen alamana to buga foko tege iko million kononto men filtanum poroto mbije ko ila piaro ya dinaile mbije ko daga ngamo be la piaro interview ka ako yesa kumo fotale so ba ko embassy kete ka sai ko million tallulo ma bota million kononto to million talluli ko wala fo je sai ñi man sakunda million tan kononto duniya la fitan na ba ko la num menna billion kile million keme woro wula ye million tan kononto folo men sama etuli wotala nyote ma duniya kam fata ye ento mutaje ñun be mu dalilo de ka fa adam baro ko hey ñin sanji sabo ngad ibe danna ila mansa ay danyina wara yen tol dande ñinna mbe ñine fulaye ala mansa ay danyina wara gambia be dande ñinna anala state house mo le to Gambia Macky Sall se almudo dol kinan yena ye Gambia kuto from to be a new family but that will be a very poor family